छिलकों वाला फुटबॉल, दीमक का दुश्मन, पेंगोलन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप पेंगोलन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, छिलकों वाला फुटबॉल, दीमक का दुश्मन, पेंगोलन। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। क्या पेंगोलन सिर्फ चूंटियां और दीमक ही खाता है? क्या पेंगोलन की नज़र बहुत तेज़ होती है? क्या पेंगोलन तैर भी सकता है? क्या हिंदुस्तानी पेंगोलन सबसे बड़ा पेंगोलन होता है? शजरी पेंगोलन बड़े सगीर में पाया जाता है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। पेंगोलन सख्त छिलकों या स्केल से भरा हुआ एक छोटा सा जानवर है। ये चींटियां और दीमक ही खाता है और गर्म मरतूब जंगलात में पाया जाता है। इसकी 8 इकसाम हैं, जिनमें से 4 अफ्रीका और 4 ही एशिया में मिलती हैं। पेंगोलन खतरे के वक्त फुटबॉल की तरह गोल हो जाता है। इसको दुनिया में कई जगह गोश्त और छिलकों के लिए शिकार किया जाता है। इसकी एक किस्म हिंदुस्तानी पेंगोलन हमारे मुल्क में भी मिलती है। पेंगोलन का शुमार दुनिया के अजीबो गरीब जानवरों में होता है। ये वाहिद दूध देने वाला ममालिया जानवर है जिसके तमाम जिस्म सवाए मुंह के बड़े बड़े और सख्त छिलकों से ढके हुए होते हैं। ये जानवर अफ्रीका और एशिया के जंगलात में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पेंगोलन गर्म रतूब जंगलात का जानवर है। ये चींटी खोर की एक करीबी रिश्तेदार है। इसकी 8 इकसाम हैं। एक पेंगोलन ज़्यादा से ज़्यादा 3.25 फुट दुम समेत तक लंबा हो सकता है। सख्त छिलके, लंबा मुंह, बहुत छोटी आंखें और लंबी दुम इसकी ख़ास निशानियां हैं। इसकी ज़ुबान चींटी खोर की ज़ुबान की तरह लंबी और पतली है। ये 16 इंच तक लंबा हो सकता है। इसकी टांगें छोटी और मजबूत हैं। पंजे नुकीले और तेज़ हैं जिनकी मदद से ये चींटियों के घरोंदों को बआसानी खोद लेता है। पेंगोलन चींटीखोर की तरह चींटियां और दीमक खाता है। ये हमेशा उन जगहों पर मौजूद होगा जहां चींटियां और दीमक के घरौंदे होंगे। इसे पानी पीते हुए बहुत कम देखा गया है। इसकी वजह यह है कि इसको मतलूबा नमी शिकार से ही मिल जाती है। पेंगोलन मलाई जुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी है गोल मोल हो जाने वाला। खतरे के वक्त पेंगोलन बिल्कुल गोल हो जाता है। ऐसी हालत में ये किसी कांटेदार फुटबॉल जैसे दिखाई देता है। इस वक्त इस पर कोई हमला नहीं कर सकता। ये बिल्कुल चींटीखोर की तरह अपनी ज़ुबान से चींटियां, दीमक उचक कर निगल लेता है क्योंकि इसके दांत नहीं होते। पेंगोलन की नज़र बहुत कमज़ोर होती है। ये अपनी नाक की मदद से खुराक तलाश करता है। घर और बच्चे। मादा पेंगोलन दरख्तों की जड़ों के गिर्द नरम ज़मीन खोदकर एक बिल बनाती है। ये बिल 2 फुट तक गहरा होता है। इस बिल को मादा टहनियों और पत्तों से नरम और महफूज बनाती है। गर्मी या ख़ज़ां के मौसम में मादा पेंगोलन एक बच्चे को जन्म देती है। पैदाइश के वक्त इसके जिस्म के छिलके बहुत नरम और सफ़ेद होते हैं। चंद दिनों के बाद ये सख्त हो जाते हैं। मादा इस बच्चे को तकरीबन 1 माह तक इस घोंसले में अपने साथ रखती है। इस दौरान ये माँ की दुम से चिमटा रहता है। 3 माह बाद ये खुद से खाने लगता है। 2 साल के बाद ये बिल्कुल आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने लगता है। पेंगोलन के दुश्मन तेंदुआ, लगड़बगा, बड़े सांप इसके बच्चों को मौका मिलते ही खा जाते हैं। लेकिन बड़े पेंगोलन को ये जानवर नहीं खा सकता क्योंकि इसके छिलके बहुत सख्त होते हैं। दूसरा, ये बिल्कुल गोल होकर पत्थर की तरह हो जाता है। दुश्मन इसे छोड़ देते हैं। इसके जिस्म को खोलना एक ताकतवर इंसान के लिए बहुत मुश्किल है।
پینگولن کی مشہور اقسام زمینی پینگولن. یہ پینگولن افریقہ کے مشرقی اور جنوبی ممالک کے جنگلات میں پایا جاتا ہے. اسے کیپ اور ٹیمک کا پینگولن بھی کہتے ہیں. یہ قسم زرد، سرمئی اور سیاہ رنگوں میں ملتی ہے. اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ اپنی پچھلی ٹانگوں کی مدد سے چلتا ہے. اس کے اگلے پیروں میں 3 نوکیلے ناخن نمایاں ہیں جن کی مدد سے یہ چونٹیوں کے ٹیلوں کو کھود سکتا ہے. زمینی پینگولن 3.25 فٹ لمبا جبکہ 1.5 کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے. اس کے شکار کے خاص اقسام کی چونٹیاں اور دیمک شامل ہوتے ہیں. جناتی پینگولن یہ سب سے بڑا پینگولن ہے جو مغربی افریقی ممالک یوگینڈا، تنزانیہ، کینیا اور صحرائی افریقی ممالک میں پایا جاتا ہے. یہ 4.25 فٹ لمبا اور 40 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے. یہ ہمیشہ چیونٹیوں کے بلوں کے پاس رہتا ہے. جو ہی اسے دیمک کا کوئی ٹیلا یا چونٹیوں کا بل نظر آتا ہے اس پر چڑھ جاتا ہے اور اپنے وزن سے اسے توڑ ڈالتا ہے. پھر پنجوں سے مزید کھو کر چونٹیاں اور دیمک پر حملہ کر دیتا ہے. جناتی پینگولن اپنی دم سے توازن برقرار رکھ کر پچھلی 2 ٹانگوں پر ریچھ کی طرح چل سکتا ہے. اپنے اگلے پیروں سے یہ درخت یا کسی دیوار وغیرہ پر بھی چڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. شجری پینگولن یہ پینگولن کی سب سے چھوٹی قسم ہے. یہ صرف 17 انچ تک لمبا، ½ کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے. یہ پینگولن افریقی ممالک گینی، سیریلیون، کینیا اور زمبیا میں پایا جاتا ہے. شجری پینگولن زمین کے ساتھ ساتھ درختوں میں بھی موجود چونٹیاں کھاتا ہے. یہ بآسانی درختوں پر چڑھ جاتا ہے اور بندر کی طرح شاخوں سے الٹا لٹک سکتا ہے. اس پینگولن کی زبان سب سے لمبی ہے. بعض اوقات یہ 27 انچ تک پہنچ جاتی ہے. ہندوستانی پینگولن بھارت اور سری لنکا کے ساتھ یہ قسم ہمارے ہاں پنجاب میں سیالکوٹ، جہلم، گجرات، کوہاٹ، اٹک کے جنگلات میں عام پائی جاتی ہے. ہندوستانی پینگولن سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہے تاہم وہاں سے تعداد خاصی کم ہے. یہ پینگولن 4 فٹ تک لمبا، 16 کلوگرام تک وزنی ہو سکتا ہے. یہ زیادہ تر مٹی کی رنگت کا ہوتا ہے. ہندوستانی پینگولن 2 گھونسلے بناتا ہے. ایک گھونسلہ ہمیشہ چونٹیوں کے بلوں کے نزدیک ہوتا ہے جس میں یہ سرنگ بنا کر چونٹیاں کھاتا ہے، جبکہ دوسرے گھونسلے میں یہ صرف آرام کرتا ہے. مادہ اپنے بچے کو پا سکتی ہے. اس کا گھونسلہ بعض اوقات 6 میٹر تک گہرا ہوتا ہے. بھارت میں اسے کھال اور گوشت کے لیے کئی قبائل شکار کرتے ہیں. چینی پینگولن بھارت، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، تائیوان، ویتنام اور جاپان میں پایا جاتا ہے. یہ پینگولن 2 فٹ تک لمبا، 7 کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے. اس پینگولن کی خاص بات یہ ہے کہ بندر کی طرح درخت سے اپنی دم سے لٹک سکتا ہے. چینی پینگولن زیادہ تر سرمئی رنگ میں ملتا ہے. یہ بہت آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے اور کسی دوسرے جانور کو دیکھ کر فوراً گول شکل اختیار کر لیتا ہے. چینی پینگولن زمین کے ساتھ ساتھ درختوں پر بھی چونٹیاں کھاتا ہے. اس پینگولن کو ویتنام میں لوگ گوشت کے لیے شکار کرتے ہیں. لمبی دم والا پینگولن یہ قسم سیاہ پیٹ والا پینگولن بھی کہلاتی ہے. یہ پینگولن کانگو، گنی اور گھانا کے بنانی جنگلات میں عام ملتا ہے. اس کی خاص بات تقریباً 2 فٹ لمبی دم ہے. دم کے بغیر یہ 16 انچ تک لمبا، 2.5 کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے. یہ پینگولن درختوں کی شاخوں میں رہتا ہے. یہ واحد پینگولن ہے جو پانی میں تیر سکتا ہے. زمین اور درختوں پر رہنے والی چونٹیاں اس کی خوراک ہوتی ہیں. یہ لمبی دم والا پینگولن ہے. انسانوں سے تعلقات. پینگولن بے ضرر جانور ہے. یہ انسان کو دیکھ کر فوراً گول مول ہو جاتا ہے تاہم اگر اسے پیار کیا جائے تو مانوس ہو جاتا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں. اس کے چھلکوں سے مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں
چینی پینگولن کے پنجوں کو مختلف ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پینگولن زیادہ سے زیادہ 19 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ پینگولن ہاضمے کو بہتر رکھنے کے لیے اکثر پتھر نگل لیتا ہے۔ پینگولن ایک دوسرے کو مخصوص بو سے پہچانتے ہیں۔ پینگولن سانپ کی طرح پھنکارتا ہے۔ چیونٹیوں کو کھاتے وقت یہ اپنے کان اور ناک بند کر دیتا ہے۔ ایک پینگولن سال بھر میں 70 ملین تک کیڑے چٹ کر جاتا ہے۔ تازہ خبر، تحفظ حیوانات کی عالمی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف نے خبردار کیا ہے کہ اگر پینگولن کا غیر قانونی شکار نہ روکا گیا تو چینی اور ہندوستانی پینگولن 10 سال بعد بالکل ناپید ہو جائیں گے۔ ادارے نے مختلف ممالک کو ان کا شکار روکنے اور ان کی افزائش کرنے پر زور دیا ہے۔ پینگولن سخت چھلکوں یا اسکیل سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا جانور ہے۔ یہ چیونٹیاں اور دیمک کھاتا ہے۔ گرم مرطوب جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کی 8 اقسام ہیں، جن میں سے 4 افریقہ اور 4 ایشیا میں ملتی ہیں۔ پینگولن خطرے کے وقت فٹ بال کی طرح گول ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا میں کئی جگہ گوشت اور چھلکوں کے لیے شکار کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک قسم ہندوستانی پینگولن ہمارے ملک میں ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے پینگولن جو چھلکوں والا فٹ بال بن جاتا ہے۔ دیمک کا دشمن ہے۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔